Followed by, oh, ika! Yeah. This is final hit for local exclusive ng tulunan mga boss. Final hit exclusive ng tulunan Dato Paglas. Hugat the whole shot. Hoy, Robert na ka daw for the whole shot. Power ay Robert na ka daw. Followed by Macays. Followed by Ped Piñano. Oy, 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 nagumaan. Naguma ang motor ni Macays. Iya ka naguma, sayang. Okay, balik na dre. Robert na ka daw. Followed by, oh, ika! Ika. Bangon tayo, idol ka. Grabe, sana ako ba? Bangon tayo, nay. Okay, Robert na ka daw. Ped Piñano, second spot. Macays. Nako, sayang, napatay ang motor. Wala, sayang. Sabi na kasama niya, hindi na daw. Robert na ka daw, yapon mga boss. Followed by Ped Piñano, followed by Macays. Ay! Hindi, tama na. Macays. Fourth spot sila tong Pasino. This is final hit. Robert Nakalaw. Robert Nakalaw. Second spot Ped Piñano. Kaya to, kaya to. Gandog. Trapo no? Trapo git. Natrapo tabangan niya. Robert na ka daw yapon. Hoy! Gas. Latong Amerikano natumba mga boss. Balik na dali. Robert na ka daw yapon. Halaka, Ped Piñano versus Bendita. Ah, Bendita ba na siya? Halaka. Final lap. Halaka. Final lap. Okay, champion Pedro Piñano, ang batang rider ng Lang North Cotabato.